افغانستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہندو کش کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں ہزاروں سالوں سے بسی قدیم اور پراسرار کلاش کی وادیوں کے مکین آج بھی زمانے کی جدت اور مذہبی تبدیلی کے باوجود اپنی زبان، مذہب اور ثقافت کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان وادیوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو وادی عیون سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم نے بھی اپنے سفر کا آغاز صبح 9 بجے وادی عیون سے کیا۔ عیون گاؤں کی پتھریلی اور ناہموار گلیوں سے نکلتے ہوئے دریائے کالاش کے ساتھ ساتھ ہچکولے کھاتی ہوئی اس گاڑی میں اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے ہم وادی بیمبوریت کی طرف جا رہے ہیں۔ کالاش کی وادیاں 3 مختلف وادیوں پر مشتمل ہیں، جن میں وادی بیمبوریت، وادی رمبور اور وادی بریر شامل ہیں۔ رقبے اور آبادی کے حساب سے سب سے بڑی وادی بیمبوریت ہے، اسی لیے وادی بیمبوریت میں سیاحوں کے قیام و طعام کے لیے سب سے اچھے اور زیادہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر رمبور اور تیسرے نمبر پر بریر، جو کہ سب سے چھوٹی اور کم آبادی والی وادی ہے۔ کالاش کی ان پراسرار خوبصورت قدیم وادیوں تک جانے کے لیے ہندو کش کے اس پہاڑی سلسلے کے بیچ میں ٹھاٹھیں مارتے ہوئے دریائے بیمرود کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑک اس ملک کے تمام حکمرانوں کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان کے یہ علاقے قدرتی حسن اور تازہ آب و ہوا سے تو ضرور مالا مال ہیں، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 70 سال میں آنے والی تمام حکومتوں کی نااہلی اور خود غرضی کا بھی بری طرح سے شکار ہیں۔ اس علاقے کو صرف ایک کشادہ سڑک جیسی بنیادی سہولت فراہم کر کے یہاں کے مقامی لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ کالاش کی ان خوبصورت وادیوں تک سیاحوں کو رسائی دے کر نہ صرف اس علاقے کی بلکہ پاکستان کے زر مبادلہ میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ عیون گاؤں سے تقریباً 5 کلومیٹرز پر واقع دوباش کے مقام پر دریائے بیمرود کو کراس کر کے کالاش وادیوں تک جانے کے لیے یہ اکلوتا پل بنایا گیا ہے۔ پل کی چوڑائی نہایت کم ہونے کی وجہ سے ایک وقت میں صرف ایک ہی گاڑی گزر سکتی ہے۔ دریائے کالاش پر بنایا جانے والا یہ پل واحد راستہ ہے جو کالاش کی 3 وادیوں کو باقی پاکستان سے ملاتا ہے۔ اس مقام پر پولیس کی اس چیک پوسٹ پر کالاش وادیوں کو جانے والی ہر گاڑی اور اس کے مسافروں کی رجسٹریشن کی جاتی ہے اور بائیو میٹرک کے ذریعے ہر مسافر کی شناخت کی تصدیق کر کے آگے جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ دوباش کا پل کراس کرتے ہی دائیں طرف کا راستہ رمبور اور بائیں طرف کا راستہ بیمرود کو جاتا ہے۔ دوباش کا مقام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ مقام ہے یہاں دریائے کالاش اور دریائے رمبور کا ملاپ ہوتا ہے۔ مقامی زبان میں دوباش
का मतलब है दो दरियाओं के दरमियान की जगह, इसीलिए इस मुकाम को दुबाश के नाम से जाना जाता है। जब मैंने कलाश की इन खूबसूरत और पुरस्कार वादियों की सैर का फ़ैसला किया और अपनी तहकीक शुरू की, तो मेरे जहन में सबसे पहला आने वाला सवाल ये था कि इन वादियों को कलाश की वादियाँ क्यों कहते हैं, क्योंकि कलाश किसी वादी का नाम तो है नहीं। इस इलाके में सिर्फ 3 ही वादियाँ हैं, जिनके नाम हैं वादी बम्बोरेत, वादी रंबूर और वादी ब्रीर। अगर यहाँ पर कलाश के नाम से कोई वादी है ही नहीं, तो इन्हें कलाश की वादियाँ क्यों कहते हैं? तहकीक करने पर मालूम हुआ कि चूँकि इन वादियों में रहने वाले लोगों को कलाश कहते हैं, इसलिए इन वादियों को कलाश की वादियाँ कहा जाता है, यानी कलाश कबीले के लोगों की बसाई हुई वादियाँ। हमारा तजस्सुस ख़त्म होने की बजाय और बढ़ गया। अब सवाल ये था कि इन कबीलों के लोगों को कलाश क्यों कहते हैं। इस सवाल का जवाब तलाश करना इतना आसान नहीं था जितना हम समझ रहे थे। बहुत सारी तहकीक के बाद हमने इस मोमे को भी हल कर ही लिया। कलाश कबीले को ये नाम इनकी औरतों के लिबास की वजह से मिला। चूँकि इस कबीले की ख़वातीन हमेशा काले स्याह रंग के ही लिबास ज़ेब-ए-तन करती हैं, इसलिए सदियों पहले इस कबीले के लोगों को कालों के नाम से जाना जाता था। इसलिए काला स्याह से कलाशा या कलाश इनकी मुश्किल पहचान बन गया। संस्कृत ज़ुबान में कालाशा किसी भी धात के बने हुए उस बर्तन को कहते हैं जिसमें इबादत के लिए मुक़द्दस पानी को रखा जाता है। कलाश की वादियाँ तो सिर्फ 3 ही हैं, लेकिन हर वादी में छोटे छोटे गांव मौजूद हैं। वादी बमरूद के इस गांव कराकल से अपने दिन का आगाज़ करने की कई वजूहात हैं। ये गांव इस वादी का सबसे कदीम गांव माना जाता है। इस गांव की कुल आबादी कलाशा मज़हब के लोगों पर मुश्तमिल है। कलाश की वादियों और उनके बाशिंदों के बारे में हम लोगों ने मुख्तलिफ कहानियाँ सुन रखी हैं, लेकिन आप तक इन कहानियों के पीछे छुपे हुए सच को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और बदकिस्मती से जिस जहालत, कम इल्मी और तोहमत परस्ती का शिकार जहनों ने इन लोगों को मनफी अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर रखा है, उस सोच को एक नया और हकीकत पर मुबनी रुख दिखाने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। इस खित्ते की ज़मीन इंतहाई ज़रखेज़ होने की वजह से यहाँ के पहाड़ बलूत के दरख्तों से माला माल हैं। इन वादियों के दरमियान में से गुजरते हुए ताकतवर और ठाठे मारते हुए ख़तरनाक दरियाओं की वजह से यहाँ के मुकामी लोगों को ज़राअत के मौक़ों के साथ साथ पनचक्कियाँ लगाकर बिजली पैदा करने की सहूलत भी मुयस्सर है। इन वादियों में इस्तेमाल होने वाली तमाम बिजली अपनी मदद आपके तहत लगाए गए पनचक्कियों से ही हासिल की जाती है। माजी में इन वादियों के लोग सादा ज़िंदगी गुजारते थे। इन लोगों का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत और मवेशी पालने पर था। इस इलाके में पैदा होने वाली मसनूआत में गंदम, मकई, अंगूर, सेब, खुबानी
اور اخروٹ پوری دنیا میں ایک نام رکھتے ہیں۔ ان وادیوں میں پیدا ہونے والا لال لوبیا اپنے ذائقے کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ اس گاؤں کے اندر قائم ہونے والا یہ پہلا اور اکلوتا بینک ہے جو کہ آسٹریلیا کی حکومت کے تعاون سے 2016 میں قائم ہوا۔ اس بینک کا افتتاح چترال کے شاہی خاندان کے پرنس مسعود الملک نے کیا۔ ان پتھروں اور لکڑی کے بنے ہوئے پرانے گھروں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم 500 سال پیچھے آ گئے ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ وہی طرز تعمیر ہے جسے آج سے 2000 سال پہلے انگلینڈ اور جرمنی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس گاؤں میں ہمیں 2 طرح کے گھر دیکھنے کو ملے۔ ایک وہ گھر جن کو نئے اور جدید انداز سے بنایا گیا ہے۔ یہاں کے مقامی کاریگروں کی فن نقاشی اور لکڑی پر ہاتھ سے کی گئی کندہ کاری اپنی مثال آپ ہے۔ کمروں کے 2 اطراف میں دیواروں کے ساتھ ملا کر پلنگ بچھائے جاتے ہیں اور درمیان کا حصہ چٹائی بچھا کر کھانا کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کھانا پکانے کے لیے لوہے کے بنے ہوئے انگیٹھی نما چولہوں میں لکڑی جلا کر نہ صرف کھانا بنایا جاتا ہے بلکہ گھروں کو گرم رکھنے کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ اپنے گھروں کو ہاتھ سے بنائے ہوئے مختلف اشیاء سے سجایا جاتا ہے۔ اپنی چھتوں کو ہاتھ سے بنائے ہوئے مختلف رنگوں کے پھولوں اور پتیوں سے سجایا جاتا ہے۔ یہ وہ مقامی خاتون ہیں جنہوں نے بہت محبت اور خلوص سے ہمیں اپنی مہمان نوازی کا شرف بخشنے کے ساتھ ساتھ اپنی ثقافت سے آشنا کروایا۔ گاؤں میں سیاحوں کے لیے ہاتھ سے بنائے گئے مختلف اقسام کے مقامی ملبوسات اور دیگر اشیاء کی چھوٹی سی دکان بھی ہے۔ یہ تو جو بلتی پہنتے ہیں یہ تو آپ کے یہاں بھی یہ پہنتے ہیں، آپ کے کلچر میں بھی؟ جی بیٹا جی، اچھا یہ ہم بھی پہنتے ہیں، یہ سارا پورا چترال میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہاں آپ مقامی لباس کو زیب تن کر کے تصاویر بھی بنوا سکتے ہیں اور مقامی مشروبات سے لطف اندوز ہو کر آپ اپنے اس سفر اور ان لوگوں کی مہمان نوازی سے مزید لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ گھر اس گاؤں کا سب سے پرانا گھر مانا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر تقریباً 400 سال پہلے کی گئی۔ اس گھر میں داخل ہونے کے لیے بنائی جانے والی یہ انوکھے انداز کی سیڑھی اور اس کے گھسے ہوئے پائیدان دیکھ کر اس گھر کی عمر کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ گھر کی بیرونی دیواروں کی تعمیر میں استعمال ہونے والی لکڑی اور پتھر اسی علاقے سے حاصل کیا گیا اور ان مقامی وسائل کو اتنی مہارت اور خوبصورتی سے استعمال کیا گیا کہ آج بھی یہ گھر اپنی پائیداری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ گھر کو لگایا جانے والا یہ مرکزی دروازہ اتنی خوبصورتی اور مہارت سے بنایا گیا ہے کہ اس ہینڈل کو الگ سے بنا کر اس کے اوپر چسپاں کرنے کی بجائے اس کو لکڑی کے ہی ٹکڑے سے کھود کر بنایا گیا ہے۔ اس دروازے کو دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صدیوں پرانا ہے۔ گھر کی چھت 6.5 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں ہے۔ اگر میرے سر اور چھت کے درمیان کا فاصلہ دیکھیں تو 6 انچ سے 1 فٹ کے درمیان ہے۔
इस जगह को खाने पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बकरे की इन खालों को गुब्बारों की तरह फैलाकर छत से लटका हुआ देखकर हमें बहुत तअज्जुब हुआ। इस्तफसार पर मालूम हुआ कि ये लोग बकरे की इन खालों का एक बहुत ही अनोखा और दिलचस्प इस्तेमाल करते हैं, जो कि शायद दुनिया में अपनी मिसाल आप होगा। बकरे की खालों से बनाई गई ये गुब्बारा नुमा चीज़ को मुकामी ज़ुबान में मोनी कहते हैं और इसको दही से लस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दही और पानी डालकर इसे पैरों के साथ ज़ोर ज़ोर से मसला जाता है और अच्छी तरह मिक्स करके लस्सी बनाई जाती है। चलिए देखते हैं इस दरवाजे के पीछे क्या है। अभी तक तो घर में कोई नज़र नहीं आया। मुझे लग रहा है कि अंदर कोई सो रहा है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारी वजह से इनकी नींद ख़राब हुई। ये बुज़ुर्ग बहुत मज़े से अंदर सो रहे थे। उनका बड़ापन है कि इन्होंने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोले और हमें अपनी मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शा। ये वो जगह है जहाँ ये बुज़ुर्ग सो रहे थे। इस छोटे से कमरे की दाएं और बाएं जानब दो दो पलंग बिछाए हुए हैं। इस कमरे में दाखिल होते ही इस घर की कदामत का अंदाज़ा हो जाता है। कमरे में किसी किस्म का रोशनदान ना होने की वजह से एक अजीब सी स्मेल है। बर्तनों के रखने के लिए ये अंगीठियाँ और खाने पीने का ज़ख़ीरा करने के लिए बनाए गए ये ताकदान बिल्कुल उसी तर्ज पर बनाए गए हैं जैसे इस इलाके के पुराने कलों में बनाए जाते थे। इस घर की तर्ज तामीर और रहन सहन देखकर मुझे तिब्बत में रहने वाले बुद्धमत लोगों का ख्याल आता है, जिनका तर्ज ज़िंदगी इन लोगों से बहुत मिलता जुलता है। ये लोग अपने घरों की दीवारों पर मार खोर के सींग लगाकर इसे खुशहाली की अलामत समझते हैं। उर्दू आती है आपको? थोड़ा आता है। और कितना अरसा हो गया आपको यहाँ रहते हुए? और you've been living here for generations. इसका जो दादा है ना, कोई 200-250 साल से मतलब। और ये घर कितना पुराना है? ये घर पुराना साल बोलना। हाँ, 200 साल। दादा और ये मुझे याद है कि उससे पहले का बना हुआ है। मतलब कोई तकरीबन 400 साल पुराना ये यार की लकड़ी है ना, ये खराब नहीं होगी जब तक इसको पानी और मिट्टी नहीं लगेगी ना। ये कहते हैं कि जब खतरनाक जिलजिला होता है ना तो ये हिलता ही नहीं। ये जो स्टोन और ये लगाए हैं ना इसको, तो ये एक जैसा कि ये बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि ये घर कम से कम 400 साल पुराना है और ये जो देवदार की लकड़ी इस्तेमाल हुई है, अगर इसे पानी नमी से बचाया जाए तो ये ताहयात ख़राब नहीं होती। जैसा कि ये बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि पाकिस्तान में आने वाले तमाम ज़ल्ज़लों के बावजूद ये घर सदियों से इसी मजबूती और पायदारी के साथ खड़े हैं। बदकिस्मती से इन लोगों की सादा ज़िंदगी और वसाइल में कमी के बाइस ये कौमी असासे देखभाल से महरूम हैं, लेकिन इन सारी महरूमियों के बावजूद जिस खूबसूरती से इन लोगों ने अपनी सकाफ़त और तारीख़ को महफूज कर रखा हुआ है, एक काबिल तारीफ़ बात है। जब हम कैलाश और यहाँ के लोगों की बात करते हैं तो हमारे जहनों में आने वाला सबसे पहला सवाल एक ही होता है कि ये कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं। इस एक सवाल का जवाब तलाश करने के लिए पिछले 150 साल से बहुत सारे लोगों ने तहकीक की और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इन लोगों के बारे में दो मफरूज़े सबसे ज़्यादा सुनने
اور پڑھنے کو ملتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ پذیرائی پانے والا مفروضہ یہ ہے کہ یہ لوگ سکندر اعظم کی فوج کے ساتھ آئے اور اسی خطے میں مستقل رہائش پذیر ہو گئے۔ برطانیہ کے ایک مصنف روڈیارڈ کپلنگ نے 1888 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب دی مین ہو ول بی کنگ میں کافرستان کے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور اس مفروضے کو جنم دیا کہ کلاش کے نام سے جانا جانے والا یہ قبیلہ سکندر اعظم کی فوج کے سپاہیوں کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے، جنہوں نے 324 قبل مسیح میں اسی راستے سے سفر کیا۔ اس کتاب پر 1975 میں ہالی ووڈ کے ہدایت کار جان ہاسٹن نے اسی نام سے فلم بھی بنائی، جس میں اس وقت کے بہت ہی مشہور اداکار 007 راجر مور کے ہیرو شان کونری نے مرکزی کردار ادا کیا۔ اس فلم میں انڈین اداکار سعید جعفری نے بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ اس مفروضے کی بہت سارے اسکالرز نے تردید کی، جس کی تصدیق 2005 سے 2015 کے دوران یہاں کے مکینوں کے خون کے نمونوں کو لیبارٹریز میں ٹیسٹ کرنے کے بعد سائنسدانوں نے بھی کی کہ کلاش کے لوگوں کے ڈی این اے میں یورپین آباء و اجداد کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ وسیع علاقہ جس میں غیر مسلم ثقافت اور رسم و رواج شامل تھے، وقت کے ساتھ ساتھ مسلم ریاستوں میں تبدیل ہوتا گیا۔ یہ خطہ اسلام سے پہلے بدھ مت ریاستوں اور معاشروں میں گرا ہوا تھا۔ چائنیز زائرین فوکسیون اور سنگ یون نے سن 550 میں ان علاقوں کا سفر کیا اور اپنی کتاب میں اس سفر کو ایک خطرناک سفر بیان کیا۔ یہ علاقہ بدھ مت کے زوال کے نتیجے میں باقی دنیا سے بہت الگ تھلگ ہو کے رہ گیا۔ اس علاقے میں اسلام نے اپنا پہلا قدم سن 650 میں رکھا، جب خلافت راشدین نے ایران پر حملہ کر کے اسلام کا پہلا پرچم لہرایا۔ جب ہم ان لوگوں کی زبان، لباس، رہن سہن اور عبادات کو دیکھتے ہیں تو یہ اندازہ لگانا ہرگز مشکل نہیں ہے کہ ان کا لباس، رہن سہن اور طرز زندگی قدیم کافرستان اور آج کے نورستان کے لوگوں سے بہت ملتا جلتا ہے، اور ان کی عبادات قدیم ہندو مذہب سے ملتی جلتی ہیں۔ چنانچہ یہ کہنا کہ یہ لوگ سکندر اعظم کی فوج کے ساتھ باہر سے آئے ہرگز درست نہیں ہوگا۔ اگر سنجیدگی سے دیکھا جائے تو اصل میں باہر سے آنے والے لوگ ہم ہیں۔ اسلام باہر سے آیا، یہ لوگ تو عیسائیت سے بھی پہلے یہیں آباد تھے۔ تو آج کے بعد ان لوگوں کی طرف حقارت کی نظر سے دیکھنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر ضرور دیکھیے اور پوچھیے باہر سے یہ آئے یا آپ۔ کلاش زبان میں قبرستان کو مڈو جاؤ کہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا قبرستان دنیا بھر میں اپنی نوعیت کا انوکھا قبرستان ہے، جس کی وجہ سے یہ قبرستان سیاحوں کی دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔
हज़ारों सालों से हिंदू कुश की इन खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले के दामन में एक गुमनाम ज़िंदगी गुजारने वाले इस कबीले के लोग अपने मरने वालों को लकड़ी के इन ताबूतों में डालकर दफन करने की बजाय यहाँ खुले आसमान के नीचे छोड़ जाते थे। कलाश कबीले के ये लोग अपने मुनफरद लिबास, सकाफत और मजहबी रसूमात की वजह से पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। इस कबीले की सबसे मुनफरद और हैरान कुन बात यह है कि ये अपने मरने वालों की ना तो तदफीन करते हैं और ना ही हिंदू मज़हब की तरह जलाते हैं। कलाश कबीले की सकाफत और रस्म व रवाज के मुताबिक फौतगी पर शादियों से भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाता है, क्योंकि कब्रिस्तान में सिर्फ मैयत को ही नहीं बल्कि इसके साथ उसके इस्तेमाल में आने वाली हर चीज़ ताबूत के साथ कब्रिस्तान में रख दी जाती है। मैयत को 3 दिन के लिए एक खुसूसी जगह जिसे जैस्टिक कहा जाता है में रखा जाता है। यहाँ पर हर शाम को सारे गांव के लोग जमा होते हैं। आने वाले लोगों की तवाज़ो के लिए बकरे ज़िबा किए जाते हैं। हर ताबूत में आज भी मरने वालों की हड्डियाँ और खोपड़ियाँ देखी जा सकती हैं। पिछले 50 सालों में सयाहों की आमदोरफ्त में इजाफे की वजह से अब ये लोग अपनी मैयतों को दफन करते हैं ताकि हर किस्म की बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। हम लोगों का भी अखलाकी फ़र्ज़ है कि जब इन जगहों की सैर के लिए आएँ तो मुकामी लोगों की सकाफत, रस्म व रवाज और मज़हब का एहतराम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारे किसी अमल से यहाँ के मुकामी लोगों की दिल आज़ारी ना हो। इस इलाके को अल्लाह ताला ने बहुत सारी कुदरती नेमतों से नवाजा हुआ है, जिसमें से एक नेमत देवदार के दरख्तों की भी है, जिसे हुर्फ़े आम में दियार कहा जाता है। देवदार के दरख्तों की पैदावार दुनिया के चंद ममालिक के अलावा और कहीं नहीं होती। इन दरख्तों की लंबाई 150 से 200 फुट के दरमियान हो जाती है। देवदार की लकड़ी को अगर पानी और नमी से बचाकर रखा जाए तो ये हज़ारों साल तक भी ख़राब नहीं होती। देवदार संस्कृत ज़ुबान के 2 अल्फाज देव, जो कि एक हिंदू खुदा का नाम है, और दार, जिसे लकड़ी या दरख्त कहा जाता है, पर मुश्तमिल है। देवदार का मतलब है खुदाओं का दरख्त, इसीलिए हिंदू मज़हब में इसे मुक़द्दस दरख्त समझकर इसकी पूजा भी की जाती है। ये हमारे पीछे नज़र आने वाले दरख्त के बारे में बताया जाता है कि ये 1300 साल पुराना है, जो कि आज भी उसी मजबूती और ताजगी के साथ खड़ा है। कलाश के लोग मुख्तलिफ समाजी रसूमात की पैरवी करते हैं। इनमें से एक जिसको सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है वो है हैज़ के अय्याम के दौरान और बच्चे की पैदाइश के वक्त ख़वातीन को गांव से दूर बनाई गई इस जगह, जिसे बशाली के नाम से जाना जाता है, यहाँ भेज दिया जाता है। बहुत से दूसरे मज़ाहब की तरह ये लोग भी हैज़ के अय्याम में अपनी ख़वातीन को नापाक समझते हैं और इन 7 दिनों के लिए ख़वातीन को जहाँ बेचकर इनके खाने पीने और दूसरी अशियाए ज़रूरत यहीं फ़राहम की जाती है। सकाफ़त के जदीद तर्जुमान इसे औरतों पर जबर और ज़्यादती का नाम देते हैं, लेकिन कलाश के लोगों के मुताबिक इनकी ख़वातीन ही रोज़मर्रा के ज़्यादातर काम संभालती हैं। चनाचे बशाली में वक्त गुजारना ख़वातीन को रोज़मर्रा के कामों से आराम करने का मौका फराहम करता है। कंदूरक का ये छोटा सा इंतहाई खूबसूरत गांव बेम्बरीत का दूसरा काबिल ज़िक्र गांव है। ये गांव अपनी खूबसूरती और लकड़ी के बनाए हुए इन मुजस्मों की वजह से सयाहों की तवज्जो का बाइस बनता है। कलाशा ज़ुबान में कंदूरक लकड़ी के बनाए हुए इन मुजस्मों को कहा जाता है। लकड़ी के ये मुजस्मे कलाश कबीले के लोग अपने आबाओ अजदाद की याद में बनाकर एक तकरीब के दौरान गांव के दाखिली दरवाजे पर खड़े करके इनकी याद मनाते हैं।
इस गांव में दाखिल होते ही ऐसा महसूस होता है जैसे आप सदियों पीछे चले गए हैं। ये सारा गांव एक पहाड़ के ऊपर आबाद है, जिसकी वजह से ये टेरेस नुमा सदियों पुराने घर एक इंतहाई दिलकश और दिलफरेब मंजर पेश करते हैं। कलाशा ज़ुबान में इबादत गाह को जस्तखान कहते हैं। ये इस गांव की इबादत गाह है। इस इबादत गाह में सिर्फ चौमस और फौदगी की रसूमात अदा की जाती हैं। जस्तखान और उसकी छत को मुक़द्दस समझा जाता है, क्योंकि छत को नजराने और कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुकामी और सयाह ख़वातीन को इस इबादतगाह की छत पर जाने की इजाज़त नहीं होती। चूँकि ये गांव सयाहों की तवज्जो वाले इलाके से ज़रा हटकर है, इसलिए यहाँ आकर आपको एक अलग ही खामोशी और सुकून महसूस होता है। इन खूबसूरत सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ों के दामन में बसा हुआ ये सदियों पुराना गांव और इसकी हवा में बसी ताजगी मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींचती महसूस होती है। हमें एक दोस्त के तवस्सुत से इस गांव के मुकामी लोगों ने अपनी मेहमान नवाजी का शरफ बख्शा और हमारे लिए अपने घर के दरवाजे खोले। इन मुकामी खातून और इनके बेटे ने हमें अपने गांव के रस्म व रवाज और सकाफ़त के बारे में बहुत ही कीमती मालूमात से आगाह किया। ये मकामी खातून अपने हाथों से मुख्तलिफ अक़साम की मुकामी अशिया बनाकर सयाहों को पेश करती हैं। इस कबीले की ख़वातीन मर्दों के शाना बिशाना काम करके अपने घर और इस इलाके की फलाह व बहबूद के लिए एक नुमायाँ किरदार अदा कर रही है। कलाश म्यूज़ियम, जिसे मुकामी ज़ुबान में बेम्बोरेथ म्यूज़ियम भी कहा जाता है, यहाँ की सबसे खूबसूरत और मुतासिर कुन इमारत है। इस इमारत के साथ बहुत से दिलचस्प वाक़यात जुड़े हुए हैं। कलाश म्यूज़ियम की तामीर का आगाज़ 2001 में यूनान के एक शहरी एथनोसियस लेलोनिस ने शुरू करवाया, जो कि 2005 को मुकम्मल हुआ। इस म्यूज़ियम में तकरीबन 1300 मुख्तलिफ नवादरात रखे गए हैं। इस इमारत की 2 मनाजिल हैं। नीचे की मंजिल में कलाश कबीले और हिंदू कश के इस इलाके की तारीख़ और सकाफ़त को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ अक़साम के नवादरात रखे गए हैं। इस इमारत की ऊपर वाली मंजिल में मुकामी बच्चों के लिए स्कूल, एक अदद लाइब्रेरी जिसमें कलाश कबीले की तारीख़ और सकाफ़त पर मबनी किताबें रखी गई हैं मौजूद है। इसके अलावा मुकामी दस्तकारी की पेशावराना तरबियत देने के लिए एक मरकज़ भी मौजूद है। कलाश कबीले के रवायती और सदियों पुराने मलबूसात को नुमाइश के लिए रखा गया है। ये उन मलबूसात में से एक लिबास है जिसे पहनकर कलाश कबीले के मर्द शिकार के लिए जाया करते थे। ये इस कबीले के वो मलबूसात हैं जो यहाँ के मशहूर त्यौहार चौमस के मौका पर पहने जाते हैं। चौमस का ये त्यौहार 7 दिसंबर से 22 दिसंबर के दरमियान मनाया जाता है। कलाश कबीले की ख़वातीन का पहने जाने वाला रवायती काले रंग का ये लिबास, जिसे मुकामी ज़ुबान में कलाशा पेरान कहते हैं, लकड़ी के ये मुजस्मे, जिन्हें मुकामी ज़ुबान में कंदोरक कहा जाता है, और मुख्तलिफ़ अक़साम के डोल, जिन्हें ये लोग अपने मुख्तलिफ़ त्यौहारों पर इस्तेमाल करते हैं, हज़ारों साल पुराने हैं, जिनको यहाँ पर सयाहों के लिए रखा गया है। इस कबीले के रवायती घर का भी एक नमूना नुमाइश के लिए रखा गया है।
جس میں اس چیز کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کلاش کے گھروں کو اندر سے کیسے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ اس قبیلے کی عورتیں اپنے ملبوسات میں استعمال ہونے والی تمام اشیاء اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں، اور یہ اسی چیز کا نمونہ ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے گھروں میں کیسے یہ خواتین کھڑیاں لگا کر محنت مزدوری کر کے اپنے لیے، اپنے شوہروں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بیڑ سے حاصل کی جانے والی اون سے داغا بناتی ہیں، اور پھر اس داغے سے اپنے ملبوسات کو تیار کرتی ہیں۔ یہ وہ مجسمے ہیں جن کو یہاں کے مقامی لوگ اپنے بڑے بزرگوں کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا کر ہر گاؤں کے داخلی دروازے پر لگایا کرتے تھے۔ مقامی ملبوسات کے مختلف ڈیزائن کی نمائش کے ساتھ ساتھ ہاتھوں سے بنائی گئی یہ گڑیاں بھی نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ یہ گڑیاں جو مقامی خواتین اپنے بچوں کے لیے بنایا کرتی تھیں۔ کلاش میوزیم کی اس جدید اور خوبصورت عمارت کو بنانے کا مقصد اس علاقے کے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی فلاح و بہبود میں مدد کرنا بھی تھا۔ اس عظیم مقصد کی بنیاد رکھنے کا سہرا یونان کے ایک شہری ایتھناسوسیوس لیرونوس کو جاتا ہے۔ ایتھناسوسیوس نے 1990 سے کلاش کے ان لوگوں کی فلاح و بہبود پر کام کرنا شروع کیا۔ 1995 میں ایک باقاعدہ NGO کے تحت اس علاقے کے مسائل کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کا کام شروع کیا۔ کلاش قبیلے کے بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملنے والے ہزاروں سال پرانے نوادرات کوڑیوں کے باؤ فروخت کر رہے تھے۔ جب ایتھناسوس نے یہ صورتحال دیکھی تو بہت پریشان ہوا، اور اس نے یہاں کے مقامی لوگوں سے ان نوادرات کو خریدنا شروع کر دیا، اور ان نوادرات کو مغربی دنیا میں لے جا کر مہنگے داموں فروخت کر کے اپنی جیب بھرنے کی بجائے اس عمارت کو تعمیر کر کے ان تمام نوادرات کو محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ کلاش قبیلے کی ثقافت کو آئندہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے بچا کر رکھا جا سکے۔ ایتھناسوسیوس اور اس کی تنظیم کے رضاکاروں نے کلاش قبیلے کے بچوں کو تعلیم، صحت اور پیشہ ورانہ تربیت کی ذمہ داری کا فریضہ بے لوث جذبے سے نبھایا، اور اپنی زندگی ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دی۔ بدقسمتی سے 7 ستمبر 2007 کو طالبان کے ایک گروپ نے افغانستان کی سرحد عبور کی اور وادی بمرت میں رہائش پذیر اس عظیم انسان کے باڈی گارڈ کو قتل کر کے ایتھناسوس کو اغوا کر کے اپنے ساتھ افغانستان کے صوبے نورستان لے گئے۔ نورستان کے شہر کمدیش میں یرغمال بنا کر رکھے ہوئے اس عظیم آدمی کی رہائی کے لیے $20 لاکھ اور پاکستانی حکومت کے زیر حراست طالبان کے 3 رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ بالآخر یونان کی حکومت اور افواج پاکستان کی مشترکہ کوششوں سے 7 مہینے طالبان کی قید میں رہنے کے بعد اپریل 2010 میں ایک بھاری تاوان ادا کر کے اس عظیم آدمی کو
रहाई नसीब हुई। कलाश के इन कबीलों की 3000 साल से भी ज़्यादा पुरानी तारीख, सकाफ़त, समाजी और मजहबी रस्म व रवाज और त्योहारों की तफसीलात को 40 मिनट के प्रोग्राम में बयान करना नामुमकिन है। इसलिए कलाश की दूसरी वादी रंबूर की सैरो सियाहत की तमाम तफसीलात आपको अगले प्रोग्राम में दिखाने के साथ साथ मज़ीद दिलचस्प और हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात से आगाह करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।